નર્મદામાં નકલી ઇન્કમ સર્ટી કૌભાંડ મામલે વધુ એક પોલીસ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે। ચિત્રાવાડી ગ્રામ પંચાયતના તલાટીએ ફરિયાદ નોંધાવી અગાઉ અન્ય ગ્રામ પંચાયતે કરી હતી ફરિયાદ। મુખ્ય આરોપી દર્પણ પટેલ સહિત અન્ય 8 સામે ફરિયાદ। નર્મદા પોલીસે રચેલી એસઆઈટી દ્વારા તપાસ થઈ। વિધવા સહાય અન્ય સરકારી યોજનાનો લાભ લેવાનું કૌભાંડ ફરિયાદ થયાના 15 દિવસ બાદ પણ આરોપીઓ પોલીસ પકડથી દૂર છે। तो डेडियापाड़ा धारासभ्य चैतर वसावाए भाजप पर कर्या आक्षेप। भाजपना घणा नेताओने छावरी रही है पोलीस। चैतर वसावानुं आ निवेदन है। नर्मदा पोलीस गोकळगायनी गतिए कामगीरी करे छे। राजकीय दबाणना कारणे पोलीस करी रही है धीमी कामगीरी। हमें चित्रावाड़ी जो ग्राम पंचायत है उसमें भी कुछ ऐसे ही आरटीई के थ्रू फॉल्स इनकम सर्टिफिकेट्स निकाले गए हैं। जो हमारे ध्यान पे आया उसके अंतर्गत हमने एक नई एफआईआर इसमें दाखिल करी गई है, जिसमें मुख्य 5 आरोपी हैं। પોલીસ ગોકોળ ગતિએ કામ કરી રહી છે। જેટલા પણ આરોપીઓના નામ બહાર આવ્યા છે તમામ આરોપીઓ ભાજપના મોભીઓ છે, એટલા માટે પોલીસનો હાથ એમના સુધી હજુ પહોંચ્યો નથી। तो चैतर वसावाना आरोप पर सांसद मनसुख वसावानी प्रतिक्रिया। चैतर वसावा 15 दिवस सुधी केम नहीं बोल्या? आपना जिला प्रमुख निरंजन वसावा पर सांसदे लगाव्या आरोप। आरोपी दर्पण पटेलना मित्र छे निरंजन वसावा। चैतर वसावा लेट बोल्या छे एने पण मारे प्रश्न छे चैतर वसावाने आ बाबते तमे आटला वखत बोल्या केम? कारण के एमना आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टीनो नर्मदा जिल्लानो निरंजन वसावा पण इन्वॉल्व छे। 1 किलोमीटर अंतरे गाम छे। आ बधा साथे एकबीजा मित्रों छे। बधा